Yes, trip to Buda na punta mga boss. Nata dinhi sa Hillsview Mountain Resort sa Dato sa Lumay, Davao City. Sa entrance nga 80 pesos, ma-experience ang yun nato ug taman ang imong mga katiilan og bagtak sa saka ug kanaog sa mga hagdanan. Ayaw lang yung kumpiyansa sa mga kilid-kilid kay basig punito na kadito sa kabagnutan sa baba. Medyo taas yun ni nga bahin. Super bugnaw kaayo. Sa biyahe, medyo layo-layo pod. Maunang katulugon jud kaayo mi pag-abot dinhi. Syempre kay gisulit man nato ang oras, maong kama sa tanang spot na pwede pormahan. Kauban ang Team Colocoys. Napod di sila overnight stay. Nga naay mga rooms na available. Dagan og pine tree, nya naka-situated siya sa isig kapangpang na bukid. Walay signal, pero na sila vendo wifi. Dili ko sure kung kusog ba kaayo ihang internet. Daghan pa pud sila under construction and development sa area. Dinhi sa Buda, grabe, ma-appreciate yun dinyo ang nature.